नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक असेंबली में बीजेपी हुकूमत अक्सरियत साबित करने में नाकाम, पार्टी को सख्त हजीमत और शर्मिंदगी, येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम, गांधी भवन में कांग्रेस ने मनाया जश्न, बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा। एमसेट नताइज का ऐलान, 22 में से रैंक की इजराई, 8 जून से पहले मरहले की काउंसलिंग, 25 जून से नशिस्तों के अलॉटमेंट का आगाज। सेलफोन सड़कों में मुलविस 4 सारिक गिरफ्तार, 16 फोन बरामद, माधवपुर पुलिस की कार्रवाई। और मिलारदेव फल्ली में रोड डिवाइडर पर गिरने से एक शख्स हलाक, सड़क अबूर करने के दौरान वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कर्नाटक में जारी सियासी गैर यकीनी हफ्ते को बीजेपी की हजीमत और शर्मिंदगी के साथ खत्म हो गई। 15 मई को इंतखाबी नतायज के बाद 104 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने वाली बीजेपी को रियासती गवर्नर वजुभाई वाला ने तश्कील हुकूमत की दावत दी थी। गवर्नर के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस अदालत से रुजू हुए थे, जिस पर अदालत ने येदियुरप्पा को अक्सरियत साबित करने की हिदायत दी थी। अरकान की खरीदो फरोख्त के खतरे के पेश नज़र कांग्रेस और जेडीएस ने अपने अरकान असम्बली को हैदराबाद मुंतकिल किया था। ड्रामाई हालात में हफ्ते को कर्नाटक असम्बली का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें येदियुरप्पा ने एतराफ़ किया कि उनके पास दरकार अक्सरियत नहीं है, इसलिए वो इस्तीफा देते हैं। येदियुरप्पा के इस्तीफे से कांग्रेस और जेडीएस के कैंप में जश्न का माहौल देखा गया। बीजेपी के लीडर येदियुरप्पा और उनके साथियों को असेंबली की कार्रवाई खत्म होने के बाद कौमी तराना पड़े बगैर ऐवान से निकल जाने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी की ये एक बड़ी हार कही जा रही है। इंतखाबात में कामयाबी के बावजूद भी उसे कांग्रेस ने अपनी सियासी हिकमत अमली के जरिए मात दे दी है। कर्नाटक असेंबली में येदियुरप्पा के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही कांग्रेस के कैंप में जश्न देखा गया। गांधी भवन में कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों ने आतिशबाजी की और आपस में मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर शशिधर रेड्डी ने कहा कि यह जमहूरियत की जीत है। 2019 के इंतखाबात के लिए सेकुलर जहन रखने वालों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह सेकुलर जहन रखने वालों ने मुत्तहिद होकर साजिशों का मुकाबला किया, वो काबिले सिताइश है। पंद्रह मई को कर्नाटक असेंबली के नतायज के ऐलान के दौरान बीजेपी के दफ्तर में जश्न का माहौल देखा गया था। हफ्ते को भी बीजेपी के कायदीन जश्न की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अक्सरियत साबित करने से पहले येदियुरप्पा के इस्तीफे के ऐलान से बीजेपी के कैंप में मायूसी देखी गई। बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा देखा गया। कोई भी पार्टी का लीडर तबसरे के लिए मौजूद ही नजर नहीं आया। उधर तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस ने जो कोशिश की थी उसमें उसे कामयाबी मिली है। कर्नाटक असेंबली के इजलास और येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अपने बयान में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ये जमहूरियत की और कांग्रेस पार्टी की जीत है। वो कांग्रेस के कर्नाटक के अरकान असेंबली को सलाम करते हैं। उनका कहना था कि ये कामयाबी 2019 के इंतखाबात की बुनियाद बनेगी। सदर कांग्रेस ने कहा कि 2019 में सेकुलर जमातें मुत्तहिद होकर फिरका परस्तों के खिलाफ काम करेंगी।
TRS کے رکن پارلیمنٹ بی سمن نے کہا کہ 2019 کے بعد کانگریس قائدین کے لیے کوئی یاترا باقی نہیں رہے گی، صرف ہمالیہ کی یاترا بچ جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سمن نے کہا کہ تلنگانہ میں KCR کا انقلاب چل رہا ہے۔ ریتو بندو اسکیم کے بعد کسان TRS سے وابستہ ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے کانگریس قائدین کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ سمن نے کہا کہ TRS تلنگانہ کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے تو کانگریس اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے یاترا کر رہی ہے۔ کانگریس نے حکومت پر جو الزامات لگائے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ریتو بندو اسکیم کی مخالفت کرنے والی کانگریس کو کسان ہی ختم کر دیں گے۔ تلنگانہ ملک میں سر فہرست ہے اور بدعنوانیوں میں دوسرے نمبر پر کس طرح آ سکتی ہے، اس کی CBI تحقیقات ہونی چاہیے۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ ملک میں نمبر 1 ریاست کہلائی جانے والی تلنگانہ بدعنوانیوں میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہے۔ عوام کرنسی کے لیے پریشان تھے، لیکن ریتو بندو اسکیم کے لیے ATM اور بینکس میں کہاں سے رقم آئی ہے؟ ریتو بندو اسکیم صرف انتخابی حربہ ہے۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ اگر KCR سب سے بڑے ہندوتووادی ہیں تو مجلس کے قائدین کو اس کا خلاصہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ KCR کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ تلنگانہ MCET کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری نے نتائج جاری کیے۔ انہوں نے بتایا کہ انجینئرنگ کا مجموعی نتیجہ 78.24% رہا۔ ایگریکلچر، فارمیسی اور الائڈ گروپ کے زمرے کے نتائج 90.72% بتائے گئے ہیں۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ 22 میں سے رینک کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ وزیر تعلیم نے بتایا کہ CBSE یا پھر انٹرمیڈیٹ امتحانات کے سپلیمنٹری نتائج کے آنے میں ابھی دیر ہے، اس لیے ایسے امیدواروں کو رینک کارڈ جاری نہیں کیے جائیں گے۔ 8 جون سے پہلے مرحلے کی کاؤنسلنگ کا آغاز ہوگا۔ 25 جون سے نشستیں الاٹ کی جائیں گی۔ 16 جولائی سے انجینئرنگ کلاسز کا آغاز ہوگا۔ انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو فیس باز ادائیگی کی سہولت حاصل رہے گی۔ انجینئرنگ کے زمرے میں رنگا ریڈی کے شیخ واجد نے 10واں رینک حاصل کیا، انہیں 93.7 مارکس حاصل ہوئے، جبکہ پہلے 3 رینک بھی رنگا ریڈی سے تعلق رکھنے والے طلباء کو حاصل ہوئے ہیں۔ ریاستی چیف سیکرٹری SK جوشی نے کنٹونمنٹ کے علاقے میں تعمیر کیے جانے والے فلائی اوورز اور سڑکوں کے کاموں سے متعلق جائزہ اجلاس لیا۔ سیکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں چیف سیکرٹری نے AOC کے علاقے میں گرڈ روڈ اور ایلیویٹڈ کوریڈور کی تجاویز سے متعلق جائزہ لیا۔ اراضی حصول، ملٹری سیکیورٹی، جواہر نگر فلڈ فائرنگ رینج، شامر پیٹ ڈیفنس اراضی سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں کمانڈنٹ مینیجر جنرل S سرینواس راؤ، کمشنر بلدیہ B جناردن ریڈی کے علاوہ دوسرے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ پھلوں کا بادشاہ آم ہر خاص و عام کی پسند ہے، لیکن ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ کیمیکل سے پکے ہوئے آم صحت کے لیے مضر ہو سکتے ہیں۔ پیش ہے 4TV بیورو کی رپورٹ۔ نامے کوئی یار کا پیغام بھیجے، اس فصل میں جو بھیجے بس آم بھیجے۔ آم سے کس کو پرخاش ہو سکتی ہے؟ آم تو پھلوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ سارے پھلوں پر آم کو سبقت حاصل ہے۔ ہندوستانی آم ورائٹی اور ذائقے میں دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان رکھتی ہیں۔ ملک میں آم کا موسم گرما کے 4 ماہ تک رہتا ہے۔ تاہم آم کی کچھ ایسی بھی ورائٹیز ہیں جو سال بھر دستیاب رہتی ہیں۔ آم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ان کا شمار کرنا حیران کن ہوتا ہے۔ اتر پردیش کے امرائی اور دکن کی امرائی کے آموں کے نام ان کی اقسام بیان کرتی ہیں۔ مہاراشٹر کے رتنا گری کا الفونسس آم ہو کے دکن کی امرائی کا جہانگیر یا حمایت، ان اقسام کی آم کی شان ہی کچھ نرالی ہوتی ہے۔ دکن کے دسیری، لنگڑا، رسال، شہد گٹلی کی مماثلت رکھنے والے شمال کے کئی آم پائے جاتے ہیں۔ دکن کے بیگن پلی کے آم بھی اپنی ایک پہچان رکھتی ہیں۔ آم رسد آموں میں بے نشان اور توتا پری کا شمار ہوتا ہے۔ آم ویسے عام آدمی کا میوہ مانا جاتا ہے، تاہم کبھی موسم کی نشیب و فراز کے سبب اس کی رسد و قیمتوں پر اثر پڑتا ہے۔ اس سیزن میں آم کی فصل اچھی رہی، تاہم غیر موسمی بارش، طوفان و باد و باران و آندھی کے سبب کئی امرائیوں کو شدید نقصان پہنچا۔
موسمی اثرات کے سبب آم کی بڑی مقدار درآمد نہیں کی جا سکی، اس لیے دیسی مارکیٹ میں ہی اس کی فروخت کرنی پڑ رہی ہے۔ دکن کی کئی امرائیوں بالخصوص تلنگانہ کے کئی مقامات سے آم چین، ملیشیا، خلیج و دیگر سمندر پار علاقوں کو برآمد کیا جاتا ہے۔ فصل کے نقصان کے سبب بیشتر برآمدات روک دی گئیں۔ آم کی فصل کرنے والے کسانوں کو حکومت سے کوئی راحت نہیں ملی۔ حیدرآباد آموں کی مارکیٹ کا بڑا مرکز ہے، جہاں پر ہر دن 100 سے زائد ٹرکس و کم سے کم 2 ٹرینیں آم کی سربراہی ہوا کرتی ہیں۔ آم کی تجارت کے لیے حیدرآباد ملک میں تیسرا مقام رکھتا ہے۔ آم کو جلد سے جلد پکانے اور اس کو پرکشش دکھانے کاربیٹ یا چینی ساختہ کیمیائی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کا بالواسطہ طور پر عوام کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ جھاڑ پر پکے آم چند محدود فارم ہاؤس یا امرائیوں تک محدود ہوتے ہیں۔ کاربائڈ و چینی کیمیکل کے ذریعے آم کو جلد پکایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کی اوپری ساخت بھی پرکشش ہو جاتی ہے، لیکن یہ ظاہری کشش انسان کے لیے مضر رساں ہوتی ہے۔ حیدرآباد میں سیزن کے دوران آم کی تجارت سے تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار حاصل ہوتا ہے۔ آموں کی حیدرآباد کی سب سے بڑی تھوک منڈی گڈی انارم ہے۔ شاخ یعنی جھاڑ پر پکنے والے آم کی پہچان بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ جھاڑ سے بازار تک پہنچے آم عام طور پر کچے آم کو پکنے تقریباً 8 دن درکار ہوتے ہیں، تاہم اس کو 2 دن میں پکانے اور بازار میں فروخت کرنے کے لیے کاربائڈ یا چینی کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے مضر رساں ہوتا ہے۔ پھلوں کو پکانے کا دوسرا طریقہ درجہ حرارت کا ہوتا ہے، جسے عام طور پر AC کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار قدرے مہنگا اور وقت طلب ہوتا ہے۔ کاربائڈ یا چینی کیمیکل سے ہونے والے مضر اثرات پر اویسی ہاسپٹل کے ماہر نیفرولوجسٹ ڈاکٹر پارتھا سارتھی نے بتایا کہ کیمیائی اجزاء سے جلد پکائے جانے والے آم سے خون کی کمی، آنکھوں کی بینائی، گردے کی بیماری، آنتوں کی بیماری کی شکایت ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آم کو کھانے سے قبل کچھ دیر نیم گرم پانی میں نمک کے محلول کے ساتھ رکھیں۔ انہیں دوبارہ سادہ پانی سے دھو لیں تاکہ اس سے کیلشیم کاربائڈ کے جز ختم ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ آم کا ذائقہ لذیذ ہوتا ہے، لیکن اس ذائقے کے نام پر صحت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ آم کا استعمال کریں۔ آج کل ہم میووں کو راجوں کو بہت پسند کر کے کھا رہے ہیں۔ آم آدمی کو کھانے کے بعد صحت میں امیر بنتا ہے، مگر جو بیچنے والے ہیں عام بزنس میں جلدی امیر بننے کے لیے جو اللہ بنا ہوا میووں کو اس میں کیلشیم کاربائڈ یا ایتھنول ملا کے انجیکشنز دے کے 10 دن میں جو بڑی ہوتا ہے اس کو 4 دن میں اس کو بڑے کر کے میچور کر کے اس کو تندرست بنا کے ہم کو تازہ بیچ رہے ہیں، مگر وہ تازہ نہیں ہے، وہ تازہ ہی نہیں ہے۔ اس میں جو ہے ہمارے جسم کو خراب کرنے والا ایک کیا بولتے ہیں پوائزن جیسا ہے، اس سے ہم کو پورا نقصان ہی پہنچے گا۔ کیلشیم کاربائڈ دینے کے بعد جو تازہ رہتے ہیں اور تازہ بن کے اچھا خوبصورت رہ کے اس کے ساتھ اچھا خوشبو آتی ہے، اس سے ہم اٹریکٹ ہو کے جلدی جا کے خرید لیتے ہیں، مگر اس میں اندر جانے کے بعد ایک کیلشیم کاربائڈ اسیٹون بن کے کیمیکلز بن کے 4-5 نقصان کرتا ہے۔ ایک چمڑے پہ ریشز آ جاتا ہے، دوسرا چیز ہے آنکھوں میں نظر کم کرتا ہے اور کالے بن سکتا ہے، خون ٹکڑے کرنے کا طاقت ہے، انیمیا یعنی کہ ہیموگلوبن کم ہونا، خون کم ہو سکتا ہے، چھوٹے رگوں پہ نقصان پہنچ سکتا ہے، چلنے کے لیے بھی طاقت نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک دم نہیں ہوتا، آئندہ ہفتوں میں یا مہینوں میں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد لیور اور کڈنی پہ بھی تھوڑا نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اچانک ایک ہی دم میں کھا گئے تو بھی کڈنی پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کو بچا نہیں سکتے کیا؟ ایک چیز ہے، ہم خریدنے کے بعد یہ پورے میووں کو گرم پانی میں یا وینیگر کے پانی میں 10 منٹ رکھ کے، وینیگر نہیں ہے تو بھی ایٹ لیسٹ راک سالٹ مانے کہ موٹا نمک پانی میں ڈبا کے 10-15 منٹ رکھ کے تو یہ کیلشیم کاربائڈ کو کھینچ لیتا ہے۔ اس کے بعد رننگ واٹر میں رکھ کے پورا صاف کر لینا،
रनिंग वाटर नहीं है तो भी गर्म पानी से एक 10-15 मिनट अच्छा धो लेना और टवल से अच्छा उसको क्लीन करके साफ सफाई करके फिर खाना। आम के तोहफे समाजी, माशी व सियासी रिश्तों को मुस्तहकम करते हैं। कई कॉरपोरेट घरानों ने अपनी माशी ताल्लुकात को फरोग देने मैंगो गिफ्ट पैकेट्स के चलन को आम किया है। खूबसूरत पैकिंग ये आम ऑनलाइन भी दस्तयाब होते हैं और दिए गए पते पर उन्हें पहुंचा दिया जाता है। शुमाली हिंद और पाकिस्तान में आम की पार्टियां तरतीब दी जाती हैं। मुख्तलिफ अमराइयों के हमा अक़साम के आम मेहमानों के लिए चुने जाते हैं। आम खाने की इन महफिलों को मैंगो पार्टीज या आम पार्टीज कहा जाता है। इन आम पार्टियों में बतौर ख़ास जामुन ज़रूर रखे जाते हैं, जो एक तरह से आम खाने के बाद जिस्म में एक तवानाई पैदा करने का मौजिब करार पाते हैं। आम के ज़ौक़ से किसी को इनकार नहीं है। इस मौसम में भी आम ज़रूर खाइए, लेकिन एहतियात को मलहूज़ रखें। पुराने शहर से बलदिया के सफाई अमले के सुपरवाइजर्स के तबादलों के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमिश्नर बलदिया से नुमाइंदगी की है। इससे पहले सुपरवाइजर्स ने तबादलों के खिलाफ दारुसलाम से रुजू होकर नुमाइंदगी की दरख्वास्त की थी। अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खां, मौज़म खां, जाफ़र हुसैन मेराज और कौसर महिउद्दीन ने जेएचएमसी दफ्तर पहुंचकर कमिश्नर बलदिया पी जनार्दन रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि माह रमज़ान के दौरान सफाई और कचरे की निकासी अहम तरीन मसला है। इस मरहले पर सुपरवाइजर्स के तबादलों से सफाई व कचरे की निकासी शदीद मुतासिर हो जाएगी, क्योंकि नया जिम्मेदार काम को समझे तक अवाम को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अरकान असम्बली ने कमिश्नर बलदिया से कहा कि रमज़ान के ख़त्म तक तबादलों पर हुक्म इल्तिवा जारी करें ताकि अवाम को मुश्किलात पेश न आएँ। अहमद खान साहब, जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब, कौसर महिउद्दीन साहब, मौज़म खान साहब और हमारे मजलिस के काउंसलर्स पूरे आके कमिश्नर से बिल मुशाफा मिल के नुमाइंदगी किए। तो कमिश्नर साहब ने तयख़ुन दिया कि इस सिलसिले में कोई मैं फ़ैसला लूँगा और सोच के इसका जवाब देने का ऐलान किया। हम शिद्दत के साथ इस बात की मुखालिफत करें कि ऐसे वक्त में इनका ट्रांसफ़र मसाइल पैदा करने के मासिल है। मसाइल को हल करने के लिए, रमज़ान में सहूलत देने के लिए इनके तबादलों को रोका जाए। चुनांचे उन्होंने तयख़ुन दिया कि मैं इसमें कोई मुस्बत अंदाज से गौर करके फ़ैसला लूँगा। हमको तवक्को है कि बल्दी से बल्दिया कमिश्नर और इस सिलसिले में वही फ़ैसला लेंगे जो मजलिस का मुतालबा है, और ताकि एक महीना रमज़ान के इंतज़ामात मुकम्मल होने के बाद उसके बाद आप जो भी फ़ैसला लेते हैं हमको उसमें कोई रुकावट नहीं है। हमको सिर्फ ये है कि इस महीने में हुकूमत ने तयख़ुन दिया कि रमज़ान में बेहतर इंतज़ामात कराएंगे, वो बेहतर इंतज़ामात जाके बदतर इंतज़ामात खुदा न खास्ता हो जाएंगे। इसलिए ये आर्डर को आप जारी कर दिए हैं आर्डर, तो ठीक है, उसमें एक अमेंडमेंट ये कीजिए कि इसका इम्प्लीमेंट रमज़ान के महीने के बाद होगा। बस हमको इतना ही चाहिए और कुछ नहीं है। मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की वजह से गिरने वाले दरख्तों का मलबा जूं का तू पड़ा हुआ है। जुमेरात की दोपहर के दौरान हुई तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से शहर में बरक़ी खंभे और दरख्त गिरने के वाक़यात पेश आए थे, लेकिन महकमे बल्दिया ने ताहाल दरख्तों के मलबे को सड़कों से और दूसरे मकामात से हटाना शुरू नहीं किया, जिससे मुकामी अफराद ख़ास तौर पर शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। आमतौर पर जेएचएमसी का यही हाल है कि वो ड्रेनेज के मैनहोल साफ करने के बाद मिट्टी और कचरा उसी मुकाम पर छोड़ देते हैं। दरख्तों के मलबे को उठाने का अमल भी ताहाल शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से हादसात पेश आने का इम्कान है। जुबली हिल्स के इलाके पैरामाउंट कॉलोनी में सड़कों से कचरा न उठाने की वजह से अवामी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इस सिलसिले में जीएचएमसी, मुकामी रुकन बलदिया और मुतालिका रुकन असम्बली गोपीनाथ से शिकायत की गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मस्जिद आमिना के पास साफ सफाई के मुतालिक एक बोर्ड भी लगाया गया, लेकिन ना ही कचरा बंद किया गया और ना ही बलदिया ने कचरा उठाने का काम शुरू किया। कचरे की वजह से राहगीरों को न सिर्फ मुश्किलात पेश आ रही हैं, बल्कि इससे हादसात भी पेश आने का इम्कान है, क्योंकि तेज़ हवाओं के दौरान कचरा उड़कर मोटरसाइकिल सवारों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। भवानीनगर में एक नौजवान की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 19 साला अब्दुर्रहमान की हैसियत से की गई है। ज़राए के मुताबिक अब्दुर्रहमान ने तेज़ाब पीकर इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस मोहब्बत में नाकामी को खुदकुशी की वजह समझ रही है, लेकिन मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है।
माधोपुर पुलिस ने सेल फोन के सरखों में मुलव्विस 4 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 18 साल की उम्र के 4 सारिकों के कब्जे से 16 सेल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 10 मई को रात 8 बजे 3 लड़कों ने साइबर टावर क्रॉस रोड के पास एक शख्स का मोबाइल छीनकर फरारी अख्तियार की थी। उस शख्स के बैंक अकाउंट से भी 1000 रुपए की रकम इस्तेमाल की गई। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए 4 सारिकों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि ये टोली सड़क पर मोबाइल पर बात करने वालों के फोन लेकर फरार हो जाया करती थी। सारिकों के कब्जे से एक बाइक को भी जब्त किया गया है। शाहीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर मोरियां बहने से हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा महकमे में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन ताहाल मसाइल की यकसुई नहीं हो पाई। सड़कों पर गंदे पानी का बहना बदस्तूर जारी है। सड़कों पर मोरियां बहने से माहौल आलूदा हो गया है, जिसमें मच्छर और दूसरे जरासीम की अफजाइश हो रही है। इसके इंसदाद के लिए जेएचएमसी की जानिब से मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव जरूरी हो गया है। सड़कों पर ड्रेनेज का पानी बहने से कीचड़ जमा होने लगा है, जिसमें गाड़ियां फिसलने से हादसात पेश आ रहे हैं। अमरपेट के इलाके तिलकनगर में रचाकुंडा पुलिस की गाड़ी में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। गाड़ी को आग लगने के बाद उसमें सवार पुलिस का अमला मुस्तैदी के साथ बाहर आ गया। मुकामी अफराद ने आग बुझाने में ताउन किया। इस दौरान फायर ब्रिगेड को भी तलब कर लिया गया था। शदीद गर्मी की वजह से मोटर गाड़ियों से इंजन गर्म होकर उसमें आग लगने के वाकयात पेश आ रहे हैं। मिलारदे फली के इलाके में एक शख्स रोड डिवाइडर पर गिरने से हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 18 मई की रात के औकात में नामालूम शख्स सड़क अबूर करने के दौरान अचानक रोड डिवाइडर पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसके सर पर शदीद चोटें आईं। उसे एम्बुलेंस के जरिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान जाँबर न हो सका। मिलारदे फली ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कर्नाटक असेंबली में बीजेपी हुकूमत अक्सरियत साबित करने में नाकाम। पार्टी को सख्त हजीमत और शर्मिंदगी, येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम। गांधी भवन में कांग्रेस ने मनाया जश्न। बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा। एमसेट नतायज का ऐलान, 22 में से रैंक की इजराई। 8 जून से पहले मरहले की काउंसलिंग, 25 जून से नशिस्तों के अलॉटमेंट का आगाज। सेलफोन सरखों में मुलव्विस 4 सारिक गिरफ्तार, 16 फोन बरामद। माधोपुर पुलिस की कार्रवाई। और मिलारदे फली में रोड डिवाइडर पर गिरने से एक शख्स हलाक, सड़क अबूर करने के दौरान वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।